ନାଥେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣମାନ ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଗିଆଣୀ ଏ ଗାଁରେ ଗଲା କାଲି ଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ଗଲା କାଲି ଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ରେ ଧର୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଗୀ ପୁଅ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି କହିଲୁ କଣ ସାର୍ କାହିଁକି କହିଲୁ କାହିଁକି ନା ଚଷାପୁଅ କିଆରିରେ ଧାନ ବୁଣି ଦେଇଥିବ ହଁ ହଁ ବିହୁଡ଼ା ବେହୁସର ଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ସବୁ ମରି ମରି ଆସୁଥିବ ହଁ ହଁ ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିଗରୁ ଚକିନା ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ମାରିଦେଲା ହଁ ହଁ କଥାରେ କହିଲି ହଁ କିରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଅପାଳକ ରାଇଜକୁ ବିଜୁଳିଟା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହଁ ହଁ ସେଇଦିନ ଚଷା ପୁଅର ମନଟା କୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେମିତି ଯୋଗୀ ଛୁଆ ନାଥ ପୁଅ 6 ମାସ ହେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଖୋଜୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ହଉନ ସେ କିଏ ବି କିଏ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସୁରାକ ମିଳିଛି ନା ବାବାରେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ବାପା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୋଉଠି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେବେଳେ ତାକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମେ ନିଜେ ଡାକିଲେ ତମ କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ପାଖ ମାନେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ସେ ଆସିପାରନ୍ତି ଏ ଯାହା ଜଣା ପଡୁନି କି କାଲି ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ଏ ଦଣ୍ଡ ରଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କର୍ଣ୍ଣପୁରରେ କାଲି ଭିକ୍ଷା ମଗା ଥିଲା ଆଜି ଆସି ସକାଳେ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ବାବୁମାନେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ସବୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଦଣ୍ଡ ଆଣିକି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବି ବିପିନ ବାବୁ ଛକକୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ରହିବ ଆମ ଘରେ ଖାନା ପିନା ହବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗଲା କି କଥା ଏଣୁ ମୁଁ ଯାହା କଥାରେ ଜଣା ପଡୁନି କି ଏ ଯୋଗିଆଡେ ଦି ଜଣ ବୋଧେ ପିଣ୍ଡାରେ ନା ପିଣ୍ଡାରେ ବହିଛନ୍ତି ଡାକିବି ଡାକିବି ଯେ ମୁଁ ଏକା ଡାକିବି ଏ ସମଗ୍ର ଦଣ୍ଡ ସମାଜର ଗାୟକ କଳାକାର ମାନେ ମୋ ଯୋଗିଆଣୀକି ଡାକିବି ହଁ ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଉଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ ସେଇଟା ମୋ ପଛେ ପଛେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଗୀତ ଦିପଦ ଗାଇଦେବେ ନା ଏ ପିଣ୍ଡା ଛାଡିକିରି ତରତର ଝଟକିନା ପଳେଇ ଆସିବ সমন্ডলারে বসরত চন্দ্র বদনা रोषा कहले आपण मानकर पृथ्वी एपटरे गायक आसले कांगुली पालन आपण मानकर रोषानंद गायक आज सतीरे दंडर अंशग्रहण करूछ रोषा मंडनारे बहुत शरत चंद्रवदन शरत कहले आपण मानकर निकटस्थ दुदुरकोट ग्रामर मरी गले सर्वकामनार मरी गले गुरु महोदय आ सेवत विराट गायक बहुत शरत चंद्रवदन विछंद चितरे करी करिबा पदे बंदना विछंद आपण मानकर सर्व ग्रामर विछंद गायक आ तापर लिखो समस्त जनाशुना गायक नरोत्तम महावीरा बनवाड़ी जहाँ आम पूजपाद गुरुदेव बसी आंबिठी ग्राम नरोत्तम बुझा प्रदीप जाए प्रदीप आपण मानकर कटलार गायक आज्ञा अति जाते उच्च शिक्षित नुहति तथा भल गायक
पूजिबा प्रदीप जाली प्रफुल्ल चित्तरे करी करिबा पद वंदना प्रफुल्ल एठे जेते बसित समस्त जानी थे से मो बड़ भाई गुरुतले मो बड़ भाई जहाँ कहते समस्त पवना जना नाउ पारे घर प्रफुल्ल चित्तरे करी करिबा पद आउ के उछला प्रेम कारिंदी बाहुरे बाहु छंदी छुड़ा प्रेम कारिंदी बाहुरे बाहु छंदी बाहु को छंदेरे सखी कोठी बइछुआ छमासेरा तोते देखि हैं एनको एपटे आसी आपण मार कर गोटंगार कारिया काय को बाबू रे बाहु को छंद पोछुड़ा प्रेम कालंदी निनाई परी तो नाम दिवानी सिरटे सिना फुलपड़ा पर माने जिबे तीन चकिया साइकिल रे वर्तमान निबे गाय को बुनुचंती तीन गोरा हाथ बधवे खराब हो जाइते ताको देखिला हम शास्त्र दंडबद्ध करू आ तापर ए भागीरथी कोळे थाई भागीरथी कोळे थाई तुसरे मरी सही भागीरथी कोळे थाई तुसरे मरी सही व्यक्तित्व गायक होती भागीरथी भैरा गोटू इलबंगा आ जहाँ मन पड़ुଛି से कथा कहूँ शेष पद गाई दबा निर्मल चित्ते नारीश हृदय चिंती रमेश निर्मल चित्ते नारीश हृदय चिंती रमेश हे नारी जोगिनी हृदय को परिष्कार कर दे अंतर को परिष्कार कर दे निर्मल चित्त नारीश हृदय चित्त रमेश रमाईश रमेश भगवान को चिंता कर अभय दिए त्रिपुर बोले त्रिपुर मध्य मत अभय दौड़ तू ठीक चलिया एपटे गायक आसवे किए निर्मल चित्त नारीश आपण मानकर चरण गाड़िया वर्तमान सक्रिय युव गायक निर्मल चंद्र नायक निर्मल चित्ते नारीश हृदय चित्ते रमेश आपण मान रमेश चंद्र गणनायक संतरी तापर ये अधम कलाकार आगे आपण मान ठिया अभय दिए त्रिपुर कहला कि अभय कहले आपण मान शौखीन कलाकार कंसरा बहुत शौखीन कलाकार अभय अभय दिए त्रिपुर मो अधम कलाकार टी आपण मान जोगी भूमिका देवते कही जहाँ हो यही भाषा में मोर नारी के डाकुची आस आस आसमर चंद्र बदना जो वरिष्ठ कलाकार मानकर परिचय दे जाओ यथेष्ट आमर स्थानीय सह जिते दर्शक समाज बसती समस्ते
ତାଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଏଇ ପାଖ ପାଖ ମାନେ କୋଉଠି ଭିକ୍ଷା କରିଥାଅ, ସେ ଯୋଗିଆଣୀ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଆମେ ତମ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଇ ରଖେଇଦେବୁ। ଏଡ଼େ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁ ବହୁତ ଛକ ବଜାର ଟିକେ ହଁ